할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 보좌의 축복 누리는 예배 되시기 바랍니다. Ayez un culte pour se réjouir de la bénédiction du trône. 오늘 우리 같이 나눌 말씀의 제목은 매일 누릴 보좌의 축복입니다. Le titre du message que nous abordons aujourd'hui ensemble, c'est se réjouir de la bénédiction du trône tous les jours. 이제 유럽 집회가 열흘 정도 앞으로 다가왔습니다. Nous avons maintenant bientôt la conférence européenne. 하나님이 하시는 방법은 언약을 주시고 언약을 성취시켜 나갑니다. La méthode que Dieu utilise, c'est toujours donner l'alliance et accomplir cette alliance. 근데 많은 성도들이 자꾸 이걸 놓쳐버려요. Mais beaucoup de fidèles perdent ce mystère 내가 어떻게 해야 되지? 자꾸 이 관점에서 접근을 하는 거죠. parce qu'ils continuent de s'approcher des choses avec un point de vue de comment je vais faire. 내가 어떻게 해야 응답을 받을까? 내 중심으로 자꾸 생각을 하는 거죠. Ils vont continuer de réfléchir de comment je vais faire pour recevoir la réponse de Dieu. 하나님의 방법은 그게 아닙니다. Alors que la méthode de Dieu, ce n'est pas ça. 하나님은 오늘도 우리에게 말씀을 주십니다. La méthode de Dieu, c'est aujourd'hui aussi, il nous donne la parole. 하나님이 말씀을 주신다는 말은 언약을 주신다는 얘기거든요. Si Dieu nous donne la parole, ça veut dire que Dieu nous donne l'alliance. 그래서 언약이 깨달아지고 언약이 붙잡아지는 게 신앙생활입니다. C'est pour ça que comprendre l'alliance et saisir l'alliance, c'est la vie chrétienne. 이스라엘이요 굉장히 어려울 때가 많이 있었지만은 또 한 번의 어려움이 왔어요. Il y avait beaucoup de moments de difficulté pour le peuple d'Israël, mais encore une fois, ils ont rencontré une difficulté. 옆에 있는 블레셋이라는 나라가 이스라엘 나라를 계속 괴롭히는 거예요. Il y a un pays qui s'appelait l'Égypte, et les Philistins, pardon, qui continuaient de les attaquer. 우리가 잘 알고 있는 골리앗이라는 사람이 바로 블레셋 사람입니다. Et la personne que nous connaissons très bien, Goliath, était un des Philistins. 이게 전쟁이 끊어지지가 않는 거예요. Et donc, il n'y avait pas de moment où la guerre pouvait s'arrêter. 굉장한 고통 가운데 있을 때에 이스라엘 백성들이 그 뭐 어려움이 말로 할 수 없겠죠. Et donc, en fait, c'était des difficultés absolument importantes pour le pays d'Israël. 더 중요한 게 있어요. Mais quelque chose de plus important, 그때 영적 지도자인 대제사장이 영적으로 굉장히 어두웠어요. c'est que le grand sacrificateur de l'époque avait un œil spirituel obscur. 그렇게 이스라엘 백성들이 방황할 수밖에 없는 거죠. Et donc, en fait, bien sûr, le peuple d'Israël était également en train d'errer. 그때에 한 여자가 언약을 붙잡았어요. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, qu'une femme a saisi l'alliance de Dieu. 그 여러분들도 알다시피 그 사람 이름이 한나입니다. Et comme nous la connaissons très bien, c'est la femme qui s'appelait Anne. 아들이 없어서 하나님께 한 맺혀 기도하다가 나시린의 언약을 붙잡은 거예요. Anne était en train de prier parce qu'il n'avait pas de fils. Et un jour, il a compris l'alliance du Nassirien. 그 아들이 없는 것 때문에 너무 이렇게 괴롭게 하나님 앞에 기도를 한 겁니다. Parce qu'en fait, elle a prié dans la souffrance parce qu'elle n'avait pas d'enfant avec son mari. 이제 깊이 기도하다가 하나님의 언약을 깨달은 거예요. Et en priant dans la profondeur, elle a compris l'alliance de Dieu. 그 여러분들한테 와 있는 문제는요. 하나님이 기도하라는 사인입니다. Et donc, parfois, quand il y a des problèmes dans notre vie, c'est que Dieu nous donne le signe qu'il faut prier. 여러분들에게 와 있는 모든 문제를 가지고 하나님 앞에 가시기 바랍니다. Et donc, prenez tous vos problèmes dans votre vie et apportez-les devant Dieu. 그래서 하나님께 기도하시기 바랍니다. Et priez devant Dieu. 사람 쳐다보지 말고 사람 의지하지 말고 하나님께 기도하시기 바랍니다. Ne vous confiez pas aux hommes, n'ayez pas de refuge chez les hommes, mais confiez-vous à Dieu. 한나의 기도 제목은 틀렸거든요. Le sujet de prière au début de Anne était 아들 incorrect. 달라고 하는 그 기도는 하나님과 안 맞는 거거든요. En fait, prier pour avoir un fils, c'était pas dans le projet de Dieu. 근데 한나가 잘한 게 있어요. Mais il y a une chose qu'elle a bien fait, 자기 문제를 가지고 하나님 앞에 갔다는 겁니다. c'est qu'elle est allée devant Dieu avec son problème. 남편의 위로도 도움이 안 됐어요. Parce que la consolation de son mari n'était pas une aide pour elle. 이게 하나님께 깊이 기도한 거예요. Mais elle a prié dans la profondeur en Dieu. 어느 정도까지 깊이 기도했느냐? À quel point elle a prié en profondeur? 제사장 엘리가 봤을 때 술 취한 것처럼 막 중얼중얼 거리고. Aux yeux de Élie, qui était le sacrificateur,
elle priait comme si elle était un peu saoule. 우리 문제의 해답은 하나님께 있습니다. La réponse à nos problèmes est à Dieu. 여러분들 하나님께 기도하게 되기를 주의 이름으로 Je vous 축복합니다. bénis donc de prier au nom de Dieu. 이게 하나님께 기도하다가 하나님의 계획을 깨닫게 된 거예요. C'est donc en priant Dieu qu'en fait qu'elle va comprendre son projet. 성전에서 기도했으니까 그때 시대적인 상황을 봤겠죠. Parce qu'elle a pris au temple, elle aurait dû avoir la vision de ce qui se passe en fait au temple avec les sacrificateurs. 엘리 제사장의 상태를 봤겠죠. Elle aurait dû constater l'état du grand sacrificateur Élie. 특별히 엘리 제사장의 아들들의 영적 상태를 본 겁니다. Et surtout, elle a pu observer l'état spirituel des enfants d'Élie. 그러니까 한나가 하나님 앞에서 생각을 많이 했겠죠. Et donc, elle aurait dû réfléchir devant Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire. 그때 깨달아진 게 나시린의 Et 언약이었어요. c'est à ce moment-là qu'elle va comprendre l'alliance du Naziréen. 아, 아들이 문제가 아니구나. Elle comprend que finalement, le problème, ce n'est pas d'avoir un 이 fils, 시대의 영적 문제를 해결할 나시린이 없구나. mais il manque ce Naziréen qui est capable de résoudre le problème spirituel de notre époque. 그걸 하나님의 언약으로 딱 붙잡은 겁니다. Et donc, Dieu a saisi, Anne a saisi cela comme son alliance. 이게 깨달아진 거죠. Elle a pu avoir cette compréhension. 발견한 거예요. Donc, elle a découvert cela. 하나님은 그 계획, 그 언약을 가지고 이 한나에게 어려움을 허락한 겁니다. Et donc, avec cette alliance, ce projet, en fait, Dieu lui a permis en quelque sorte cette difficulté. 할렐루야. 여러분들 하나님의 정확한 언약만 붙잡는다면은 아무것도 문제가 안 되는 겁니다. C'est pour ça qu'on dit, si nous saisissons l'alliance précise de Dieu, rien ne pose problème. 그래서 하나님이 정확한 언약을 붙잡았다는 증거로 사무엘의 응답을 주셨죠. Et donc, pour preuve qu'elle a saisi la correcte alliance de Dieu, Dieu lui a donné la réponse de Samuel. 한나가 얼마나 그 언약을 정확하게 붙잡았냐 하면은요. 어린 사무엘을 하나님께 정확하게 갖다 바쳤습니다. Et Anne, elle a saisi tellement forte cette alliance qu'en fait, qu'elle a directement donné son fils jeune au temple. 많은 성도들이요. 어려움이 올 때와 어려움이 해결됐을 때의 기도 제목이 달라져요. Il y a beaucoup de fidèles qui changent de sujet de prière entre le moment où on a la difficulté et le moment où la difficulté est résolue. 아, 성도들이 집을 장만하기 위해서 기도를 하죠. Il y a des fidèles qui prient pour avoir un appartement, une maison. 그때 기도 제목이 미션홈이고 그때 기도 제목이 지교회고 뭐 우리 가정이 막 하여튼 복음 전하는 장소가 되게 해달라고 막 기도합니다. Et à ce moment-là, les gens prient pour que sa maison soit un lieu de culte, soit un lieu de foyer de mission, un lieu d'évangélisation. 그래 응답 오면요 완전히 달라져요. Mais lorsque la réponse vient, les choses sont différentes. 그런 기도 제목이 온데간데 없어요. Ce genre de sujet de prière disparaissent. 그냥 호텔이라. C'est juste un hôtel. 여러분들 저와 여러분들이 진짜 하나님 말씀 붙잡아야 돼요. Donc il faut bien saisir la parole de Dieu. 한나가요 변함없이 그 언약 정확하게 붙잡고 하나님께 그 나시린의 그 사무엘을 나신이로 드립니다. Et donc, sans changement, Anne va continuer dans cette alliance de Dieu et elle va le baptiser comme nazirite. 한 여자가 언약 붙잡았는데 그 사건을 통해서 이스라엘 민족 전체에 미스바 운동이 일어납니다. Et donc, une femme a saisi l'alliance de Dieu et grâce à l'enfant qui va naître, il va y avoir ce mouvement de mitzvah pour restaurer l'alliance pour tout le peuple Israël. 오늘 우리가 성경 본문을 읽었습니다. Aujourd'hui, nous avons lu ensemble les versets bibliques. 하나님께서 모세를 통해서 주시는 말씀입니다. C'est une parole que Dieu donne au peuple Israël à travers la bouche de Moïse. 근데 그 내용을 가만히 읽어보라니까요. Mais regardez ce qui se passe dans les versets. 이게 하나님이 이스라엘에게 주시는 약속입니다. C'est finalement la promesse que Dieu nous donne au peuple Israël. 너희가 매일 번제를 드려라. Vous allez faire, tu offriras chaque jour l'Holocauste. 근데 번제가 드리는 게 목적이 아니에요. Mais l'objectif n'est pas seulement de donner l'Holocauste, 내가 거기서 너희와 만나고 내게 말하리라. mais son objectif c'est que c'est là que je vais vous rencontrer, je vous parlerai. 여러분들 하나님 만나면 모든 문제 해결되는 거 아닙니까? Parce que si nous sommes capables de rencontrer Dieu, il n'y a plus de problème. 우리가 하나님의 정확한 계획을 듣는다면은
모든 문제가 해결되는 거 Et 아닙니까? puis si nous pouvons écouter sa parole, son projet, alors tous les problèmes sont résolus. 그러니까 그 약속을 주시는 거예요. C'est pour ça que Dieu donne cette promesse. 그러니까 번제를 드려라. Donc vous allez faire un holocauste chaque jour. 할렐루야. 여러분들 오늘도요. 우리가 하나님 앞에 예배 나오는 거는요. 하나님이 주시는 언약을 붙잡으려고 오는 겁니다. Et si aujourd'hui aussi nous venons vers Dieu, c'est pour saisir l'alliance que Dieu a préparée pour nous. 하나님이 내게 성취될 말씀과 언약을 주시옵소서. Dieu, donne-moi la parole, l'alliance qui va s'accomplir dans ma vie. 여러분들 그게요. 하나님의 음성으로 내게 딱 들려지고 내 마음 중심에 담겨지고 영혼에 깊이 뿌리 내리면요. 그걸 통해서 하나님이 성취를 해나가는 겁니다. Alors, si j'arrive à saisir cette alliance, si je la mets, je la garde dans mon cœur, alors Dieu va continuer d'accomplir son alliance. 할렐루야. 여러분들 오늘 한번 생각을 바꿔 보세요. Et donc, essayez de changer vos pensées. 그래서 광야길 가는 동안에 사람의 소리, 흑암의 소리를 마음에 담지 마시기 바랍니다. Et donc, ne placez pas les paroles des ténèbres, les paroles de l'obscurité dans notre cœur sur le chemin de désert. 우리는요 하나님의 말씀보다는 사람 말에 더 관심이 많습니다. Parce que nous sommes souvent plus intéressés par les paroles des hommes qu'à la parole de Dieu. 그래서 하나님께서 무슨 약속을 주시느냐 여기에 관심보다는요 사람 만나서 나눈 대화에 더 마음에 담깁니다. Souvent, on est plus intéressé par les choses qu'on a échangées avec des hommes qu'à la parole que Dieu nous a donnée lors du message. 아니 하나님의 말씀은 안 담기는데 사람 말은 어떻게 그렇게 마음에 오래 담기는지 몰라요. On ne sait pas à quel point, en fait, la parole de l'homme reste très longtemps dans notre cœur, alors que la parole de Dieu reste ne reste pas très 사람 longtemps. 말을 무시할 수 없거든요. On ne peut pas non plus négliger les paroles des hommes. 사람 존중해야 됩니다. Bien sûr qu'il faut respecter les hommes qui sont autour de 그러나 nous, 사람 말은요 절대로 우리 영적 문제 해결할 수 없습니다. mais les paroles humaines ne peuvent jamais résoudre nos problèmes spirituels. 사단 이길 수 없어요. Nous ne pourrons pas surmonter Satan. 아무리 맞는 말이라도 살리는 말이 아니에요. Même si ce sont des paroles correctes, ce ne sont pas des paroles qui sauvent les autres. 존중은 하되 사람 말을 마음에 담지 Il 마시고 faut respecter son prochain, mais il ne faut pas garder sa parole dans son cœur. 광야길 가면서 모든 어려움 속에서 하나님의 음성을 들으시기 바랍니다. Mais sur votre chemin du désert, dans les difficultés, écoutez la parole de Dieu. 하나님의 말씀, 하나님의 음성이 내 가슴에 딱 담겨져야 Il 돼요. faut que la parole de Dieu, la voix de Dieu soit placée dans notre cœur. 그래야 여러분들 승리하게 된다니까요. C'est comme ça que nous allons avoir la victoire. 그래서 번제를 매일 드려라. Donc il faut faire l'holocauste tous les jours. 거기에서 내가 너희와 만나고 내게 말하리라. Parce que c'est là que je viendrai vous voir et je vous parlerai. 오늘도 예배 드려야 될 이유입니다. Donc c'est la raison aussi pour nous de faire le culte aujourd'hui. 그래서 하나님이 내게 주신 것에 집중하라는 겁니다. Et en fait, c'est là qu'il faut se concentrer sur les choses que Dieu nous a données. 받은 것 많이 있는데 그거 놓치고요. 자꾸 하나님께 뭘 내놓으라고 합니다. Alors que nous avons reçu énormément de choses, mais alors nous les laissons de côté et nous continuons de prier pour demander des choses. 여러분들이 지금 가지고 있는 문제 있잖아요. 정확하게 얘기해 볼게요. Je vais être précis sur les problèmes que vous avez aujourd'hui. 이미 하나님이 답을 다 주셨어요. Dieu a déjà donné la solution. 여러분들 이미 받은 신분, 권세, 축복 그것만 회복하면 여러분 문제 다 해결됩니다. Si vous restaurez votre identité, les autorités que Dieu vous a données, tous vos problèmes sont déjà résolus. 그래서 보좌의 축복을 회복하라는 C'est 겁니다. pour ça que Dieu demande de restaurer la bénédiction du trône. 첫 번째입니다. Premièrement, 그래서 우리 눈부터 다르게 떠야 됩니다. il faut premièrement ouvrir nos yeux différemment. 여러분 어려움이 왔을 때 바로 눈앞에만 보지 말고요. 멀리 내다보시기 바랍니다. Lorsque une difficulté va faire face devant nous, il ne faut pas regarder le problème, mais il faut regarder loin derrière ce problème. 지금 당장의 문제 보지 말고요. 평생을 보고 인생 전체를 내다보시기 Il ne faut 바랍니다. pas regarder le problème d'aujourd'hui, mais regarder, au lieu de cela, votre vie entière. 여러분들 후대까지 내다보시기 바랍니다. Regardez même les enfants, les postérités qui vont naître. 하나님은 평생뿐만 아니라 영원한 계획을 가지고 지금 이스라엘 백성들을 인도하고 계십니다. Parce que Dieu est en train de conduire le peuple Israël, non pas pour une simple vie, mais pour une éternité. 그래서 성경에 그것을 기록해서 우리에게 주신 거 C'est 아닙니까? pour ça que Dieu les a écrits dans un livre et il nous a donné dans la Bible. 당장 홍해를 만나면은 완전히 이스라엘 민족 전체가
죽을 위기 아닙니까? Parce que si le peuple Israël faisait face à la mer Rouge, c'était un danger de mort pour tout le peuple. 근데요, 출애굽한 이스라엘 백성들이 가나안 땅 가야 되는 큰 여정을 두고 보면은요, 그 문제는 당연히 하나님의 계획 속에 있는 응답의 여정입니다. Mais si nous regardons tout le parcours qu'ils vont faire jusqu'à l'arrivée à Canaan, finalement, c'est juste une étape qu'ils vont franchir et que Dieu va résoudre comme problème. 그래서 아무것도 염려하지 마시기 바랍니다. Et donc, n'ayez peur de rien. 그 염려를 하나님께 기도로 다 가져가시기 바랍니다. Cette inquiétude, vous allez l'apporter à Dieu dans la prière. 할렐루야. 그래서 그냥 요 앞에 문제만 보지 말고요, 내 인생 전체를 놓고 영원이라는 시간표를 놓고요, 멀리 내다보면서요, 하나님 앞에 딱 서시기 바랍니다. Et donc, ne regardez pas le problème qui est juste devant nous, mais regardons le calendrier de Dieu qui est pour l'éternité et mettez-vous devant Dieu. 그래서 두 번째, 광야길에서 항상 해야 할 것 세 가지를 말씀하셨어요. Et dans le deuxièmement, on nous parle des trois choses qu'il faut faire toujours sur la route du désert. 여러분들, 이거는요, 우리에게 완전한 답이 됩니다. Et ça devient une réponse pour nous. 그래서 사단이 자꾸 우리를 공격해갖고 이걸 놓치게 만드는 거예요. Et Satan va continuer de nous attaquer pour que nous puissions perdre ces mystères-là. 하나님의 음성 듣게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis donc d'écouter la voix de Dieu. 여러분들, 언약으로 딱 하나님의 약속으로 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez cela comme la promesse de Dieu. 하나님이 이걸 우리를 하라고 뭘 율법을 말하는 게 아니에요. Dieu n'est pas en train de parler des lois qu'il faut respecter en plus, 이런 것들을 통해서 하나님이 보좌의 축복을 내게 주시겠다는 겁니다. mais à travers ces mystères, Dieu souhaite nous accorder la bénédiction du trône. 여러분들한테 와 있는 문제나 어려움들을 이길 힘을 주시겠다는 겁니다. Dieu souhaite nous donner la puissance, la force qui permet de surmonter les problèmes que nous faisons face. 세상에서 승리할 수 있는 답을 주시겠다는 겁니다. Dieu souhaite donner la réponse qui permet de triompher sur les problèmes du monde. 시공간 초월의 능력을 주시겠다는 겁니다. Dieu souhaite nous donner cette puissance de surmonter le temps et l'espace. 하나님의 약속입니다. C'est la promesse de Dieu. 하나님의 약속을 언약으로 딱 붙잡으시기 바랍니다. Je vous bénis de saisir la promesse de Dieu comme votre alliance. 항상 할 것 세 가지 중에 첫 번째입니다. La première chose des trois choses qu'il faut faire toujours, 출애굽기 25장 30절에 진설병을 항상 내 앞에 있게 하라. dans Exode chapitre 25 verset 10, on dit que les pains de proposition soient toujours devant moi. 진설병은 떡을 말합니다. Les pains de proposition sont des pains. 우리가 밥 안 먹으면 죽잖아요. Si on ne mange pas, on va mourir. 그러니까 영혼의 양식이 항상 내 앞에 있게 하라는 겁니다. Autrement dit, il faut que la nourriture de notre esprit soit toujours devant Dieu. 할렐루야. 여러분들, 하나님의 말씀 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et que je vous bénis de saisir toujours la parole de Dieu. 말씀이 우리 영혼의 양식이에요. La parole est la nourriture de notre esprit. 여러분들이 힘든 게 왜 힘든 줄 아세요? Vous savez pourquoi il y a des difficultés dans la vie? 영적인 힘이 없어서 그런 거예요. C'est parce qu'on n'a pas la force spirituelle. 실제로 문제 때문에 힘든 게 아니에요. C'est pas parce que c'est pas à cause du problème qu'on est en difficulté. 영적인 힘이 있으면 문제를 능히 이길 수가 있다 이 Mais 말이에요. si nous avons la force spirituelle, nous sommes capables de surmonter ces difficultés. 그래서 영혼의 양식을 항상 내 앞에 있게 하라. C'est pour ça que on dit que les pains de proposition soient toujours devant moi. 여러분들, 이 말씀은 그냥 말씀이 Et 아닙니다. donc, ce n'est pas une parole qui n'a pas d'objectif. 하나님이 말씀으로 천지를 창조하셨어요. Parce que Dieu a créé le monde par la parole. 이 말씀은 창조의 말씀입니다. Et cette parole, c'est la parole de la création. 요한복음의 1장에 보면 말씀이 곧 하나님이라 그랬어요. Dans Jean chapitre 1, on dit que la parole est Dieu. 말씀을 붙잡는다는 말은 하나님을 붙잡는다는 뜻입니다. Si nous saisissons la parole de Dieu, ça veut dire que nous saisissons Dieu. 이 말씀은 마른 뼈도 살려버립니다. Et cette parole permet même de sauver, vivifier des ossements secs. 할렐루야. 여러분들, 그래서요, 하나님의 양식이 떨어지지 않도록 하나님의 말씀을 다 붙잡으시기 Et 바랍니다. donc saisissez la parole de Dieu pour que cette nourriture de l'esprit ne manque pas. 이거는 항상 있어야 돼요. Il faut que ça soit là tout le temps. 여러분들, 막 문제, 염려, 어려움 올 때, 아, 내가 말씀 놓쳤구나 하고 딱 또 말씀 붙잡으시기 바랍니다. Lorsque les problèmes et difficultés arrivent, saisissez encore une fois la parole en se disant ah, j'ai perdu la parole à ce moment. 어느 정도 붙잡으면 되는 줄 À 아세요? quel point il faut saisir la parole de 전도서 Dieu. 12장 11절에 말씀했거든요. Dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 11, 잘 박힌 목과 같이 붙잡으라는 겁니다. il faut saisir la parole comme un clou qui est bien frappé. 거기에 이스라엘의 모든 영광이 걸린 것이다. Car c'est là que toute la gloire d'Israël sera mise.
여러분들 하나님의 말씀을 자세히 듣고요. 목과 같이 꽉 박힌 목과 같이 딱 정확하게 하나님의 말씀을 딱 붙잡으시기 바랍니다. Donc il faut écouter la parole de Dieu correctement, il faut que ça soit mis comme un clou. 이게 잘 안 돼요. Mais ça, c'est un peu difficile. 신기하게 말씀은 금방금방 잊어버려요. Parce que bizarrement, on oublie rapidement la parole. 아니 예배 때 은혜 받았다니까요. Alors que nous avons tous reçu la parole, la 그래갖고 grâce, 붙잡아야 되겠다고 결단도 한다니까요. parce que nous prenons la résolution de saisir la parole de Dieu. 아니 근데 또 금방 잊어버려요. Mais on oublie rapidement cette 문제만 오면 parole. 놓쳐버려요. À chaque fois qu'un problème arrive, on va perdre la parole. 그래서 매일 붙잡아야 돼요. C'est pour ça qu'il faut saisir la parole tous les jours. 그래서 여러분들 좀 저는 설교를 잘하는 목사님은 아닌데 여러분들 말씀을 자주 한번 들어보세요. Donc moi, je ne suis pas un prédicateur extraordinaire non plus, mais écoutez la parole plusieurs fois. 그리고 내게 딱 붙잡아지는 말씀 한 구절이라도 한 단어라도 딱 붙잡고요. 매일 묵상 한번 해보세요. Essayez de prendre une phrase ou un verset qui vous saisit et essayez de méditer là-dessus tous les jours. 그 말씀이 여러분들 살립니다. Parce que cette parole va vous vivifier. 그 말씀을 깊이 묵상하면요, 그 여러분들 와 있는 문제 속에 답이 그 안에 다 들어 있어요. Parce que si on médite profondément sur cette parole, finalement, on va retrouver la solution à tous les problèmes qui vous posent. 하나님이 매일 진선병을 그 앞에 두라는 얘기는 매일 말씀의 능력으로 함께 하겠다는 겁니다. Si Dieu demande de mettre les pains de proposition tous les jours, ça veut dire que Dieu agira tous les jours par sa parole. 두 번째입니다. Deuxièmement, 출애굽기 27장 20절에서 21절입니다. Exode chapitre 27, versets 20 à 21. 성막 안에 등불을 항상 켜라 말씀. Allumez toujours la lampe dans le tabernacle. 여러분들 흑암을 이기는 방법은 다른 방법이 없습니다. La manière de vaincre les ténèbres, il n'y a pas d'autre moyen. 흑암, 혼돈, 공허 속에 하나님이 창조의 능력의 빛을 창조하셨습니다. Lorsqu'il y avait les ténèbres, le vide et l'obscurité, Dieu a créé la lumière. 여러분들 능력으로 흑암 못 이깁니다. Par notre capacité, on ne peut pas surmonter les ténèbres. 가정 가문에 들어오는 재앙 저주 못 이깁니다. On ne peut pas surmonter les désastres qui arrivent dans la famille par nos propres capacités. 이기는 길은 딱 하나입니다. Mais il y a un seul chemin qui permet de vaincre ces 창조의 빛, ténèbres. 생명의 빛을 비추는 겁니다. C'est de éclairer les ténèbres par la lumière du Christ. 그래서 이 그리스도의 생명의 빛을 우리에게 비추셨다고 말씀하고 C'est 있잖아요. pour ça qu'on dit que Dieu nous a éclairés par cette lumière du Christ. 그 빛이 바로 그리스도입니다. Et cette lumière, c'est le Christ. 그리스도께서 빛으로 오신 거예요. Car le Christ est venu comme la lumière. 여러분들 그리스도의 빛을 비추시기 바랍니다. Donc, brillez la lumière du Christ sur tout. 아니 흑암을 선택하지 말고 Ne faites pas le choix des ténèbres. 불신앙을 선택하지 Ne 말고 faites pas le choix de l'incrédulité. 염려나 원망이나 이런 흑암을 선택하지 말고 Ne choisissez pas la crainte ou l'inquiétude qui sont les ténèbres. 여러분들 빛을 딱 붙잡으시기 바랍니다. Mais saisissez la lumière. 할렐루야. 그래서 있잖아요. 복음과 기도의 이 불을 끄지지 않게 해라. Et donc il faut faire en sorte que cette lumière, cette lampe de l'évangile ne s'éteigne pas. 그 빛을 통해서 너희의 흑암을 딱 끝내겠다 내가. Parce que à travers cette lumière, Dieu finira tous les ténèbres qui sont en nous. 여러분들 우리 개인에게도 흑암이 남아 있잖아요. Parce que chacun, nous avons aussi une partie des ténèbres dans notre cœur. 우리 가정 가문에도 흑암이 있잖아요. Nous avons aussi ces ténèbres qui existent dans la famille. 우리가 가는 현장에는 더할 나위 없이 흑암이 세상을 장악하고 있잖아요. Puis sur les terrains où nous allons aller, bien sûr qu'il y a les ténèbres qui sont en train de contrôler le monde. 여러분들 딱 답이 하나입니다. Mais la seule réponse à cela, c'est 거기에서 ça. 빛을 비추는 겁니다. C'est de briller la lumière du Christ. 언약 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez l'alliance. 할렐루야. 여러분들은 빛입니다. Vous êtes la lumière. 여러분들 상황, 환경, 여건, 인격 내가 안 되는 줄 압니다. Nous savons très bien que nous avons des capacités, des incapacités, des problèmes de caractère. 그거 갖고 하는 게 아니에요. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va faire les choses. 맞을 겁니다. Bien sûr, peut-être 저도 안 que 되니까요. nous avons des difficultés. 맞을 겁니다. C'est vrai que nous avons 그게 맞는 말일 겁니다. des incapacités, c'est vrai. 그래서 빛을 주신 거예요. Mais c'est pour ça que Dieu nous a donné 그걸 내 인격으로 바꾸려고 하지 말고 la lumière. Et il ne faut pas essayer de changer les problèmes qui sont en nous par nos propres 빛을 계속 moyens. 비추는 거예요. Mais il faut que la lumière continue de briller sur nous. 아직도 흑암이 남아있네. Est-ce qu'il y a des ténèbres qui sont restées en nous? 그러니까 빛이 필요하구나. C'est pour ça nous avons besoin de la lumière. 그래서 등불을 끄지 말라고 하시는구나. C'est pour ça que Dieu demande de ne pas éteindre cette lampe. 그래서 그리스도께서 빛으로 지금 나와 함께 하시는구나. Et c'est pour ça que Dieu est avec nous
même maintenant par le Christ. 할렐루야. 그 안 되는 부분에 그리스도의 빛을 비추라 이 말이에요. Donc il faut que cette lumière du Christ continue de briller sur cette partie qui continue de nous poser de problèmes. 근데 우리는 자꾸 그렇게 안 하고요. Mais au lieu de faire cela, en fait, 아 이게 흑암이네 하고 발견되면은 그걸 자꾸 내가 하려고 해요. quand on découvre une partie qui nous donne des difficultés, nous essayons nous-mêmes de résoudre ce problème. 내 노력, Je 내 vais 방법, apporter mes efforts, mes 내 méthodes. 경험, Je vais utiliser mes 내 거 가지고 expériences. 자꾸 해보려고 해요. Je continue de résoudre par mes propres moyens. 여러분들 아닙니다. Mais ce n'est pas ça. 흑암이 맞다면은 절대 내 거 가지고 안 됩니다. Si c'est vraiment des ténèbres, ça ne marche jamais avec nos propres moyens. 그래서 빛으로 집중하는 거예요. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur la lumière. 빛을 내게 먼저 비추는 거예요. Il faut que cette lumière brille d'abord sur moi-même. 언제까지요? À quel point? 야, 이 흑암은 이미 무너졌구나. À tel point que ces ténèbres ont disparu. 사단의 권세는 박살났구나. À tel point que je me dis que les ténèbres ne sont plus là. 내가 연약해서 무너져도 나는 절대로 망할 수 없구나. Et que j'ai la conviction finalement que même si malgré mes faiblesses je continue de tomber, je ne peux pas échouer. 빛 대신 그리스도께서 지금 나와 함께 하시는 Et 거야. que le Christ qui est la lumière est avec moi. 할렐루야. 여러분들 빛을 계속 비추시기 바랍니다. Donc continuez de faire en sorte que cette lumière 항상 brille 해야 sur 될 것 vous. 세 번째입니다. Troisièmement, 29장 오늘 읽었던 29장 38절에서 41절입니다. c'est dans Exode chapitre 29, les versets que nous avons lus ensemble. 매일 아침 저녁으로 번제를 드리라. Il a demandé à ce qu'il fasse l'holocauste le matin et le soir. 여러분들 매일 아침 저녁으로 번제 드리시기 바랍니다. Je vous demande de faire des holocaustes matin et soir. 번제 드릴 때 뭘 드리죠? Qu'est-ce qu'on donne lorsque nous faisons 아침 un 저녁으로 holocauste? 양을 잡으라는 거요. Ça veut dire qu'il faut tuer un animal matin et soir. 양은 누굴 의미합니까? Qui est-ce qui symbolise les animaux? 우리를 위해서 십자가 지신 예수 그리스도를 말하는 거요. Les animaux symbolisent finalement le Christ, Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. 아침 저녁으로 매일 예수 그리스도 이름으로 충만해지라는 겁니다. Et donc, chaque jour, matin et soir, il faut être rempli du Christ. 그러면요 보호자의 축복이 임한다는 거예요. Alors, la bénédiction du trône arrive sur nous. 할렐루야. 여러분들 초대교회 성도들이요 여기에 담났다니까요. Et finalement, les membres de l'église primitive, ils avaient la solution sur ce mystère. 그래서 성전에 있든지 집에 있든지 날마다 예수는 그리스도라 가르치기 위하 전도하기를 그치지 아니하니라. C'est pour ça que dans le verset, on dit qu'il soit au temple ou à la maison, il ne cessait de prier et enseigner que Jésus est le Christ. 여러분들 그리스도 안에 모든 답이 다 있습니다. Et donc, tout est en Christ. 하늘과 땅의 모든 권세를 그리스도께서 다 가지고 계십니다. Parce que le Christ possède tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. 여러분들 그래서 세 단어입니다 오늘. Donc, il y a 3 mots à saisir. 첫 번째 말씀, Premièrement, c'est la parole. 두 번째 기도, Deuxièmement, c'est la prière. 세 번째 복음. Et troisièmement, c'est l'évangile. 이걸 매일 하라는 거예요. Il faut faire ça tous les jours. 할렐루야. 자, 세 번째입니다. Et le grand troisièmement, 그렇다면은 이 번제를 통해서 우리가 뭘 체험해야 되냐? qu'est-ce que nous devons expérimenter à travers ces 3 mystères? 이걸 매일 체험하라는 거예요. Dieu nous demande de faire chaque jour. 왜냐? 어린 양의 피 바를 때 출애굽했잖아요. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont mis le sang de l'agneau, ils sont sortis de l'Égypte. 이제는 출애굽할 필요가 없습니다. Maintenant, ils n'ont plus besoin de faire l'exode. 출애굽할 때 나타났던 능력으로 우리가 매일 함께 하시겠다는 거예요. Ça veut dire que Dieu sera avec nous par cette puissance qui s'est manifestée au moment de l'exode. 이 능력을 매일 누리라는 겁니다. Et donc, il faut se réjouir de cette puissance maintenant tous les jours. 그러면 출애굽 때 무너졌던 흑암이 매일 무너지는 거예요. Alors, les ténèbres qui étaient chassées au moment de l'exode seront chassées chaque jour. 할렐루야. 할렐루야. 여러분들 매일 보좌의 축복 누리시기 바랍니다. Donc, je vous bénis de vous réjouir de la bénédiction du trône tous les jours. 어린 양의 피 바를 때에 복음의 영적인 능력을 체험하는 그 쉽게 말하면 그 축복을 온전히 누리라는 거죠. Dieu demande de restaurer cet évangile qui a été manifesté au moment où ils ont mis le sang de l'agneau sur les portes pour sortir de l'Égypte. 아침에 한 마리, 저녁에 한 마리 피 제사로 번제를 드리라는 Donc 거죠. Dieu demande de faire un holocauste le matin, un autre agneau le soir pour faire le sacrifice devant Dieu. 여러분들한테 염려가 되고 불신앙이 되고 갈등이 되고 이렇게잖아요. Donc parce que vous avez dans votre vie des inquiétudes, des craintes
des plaintes dans votre vie. 그러니까 여러분들한테 필요한 게 영적인 능력인 C'est 겁니다. pour ça que nous avons besoin de cette puissance spirituelle. 그 영적인 능력이 임하는 길이 피제사다 이 말이에요. Et la manière d'obtenir cette puissance spirituelle, c'est l'Holocauste par le sang. 여러분들이 예수 그리스도 이름 부를 때에 흑암이 완전히 무너지는 겁니다. Parce qu'au moment où vous appelez le nom de Jésus-Christ, les ténèbres sont chassées. 이 능력을 아침 저녁으로 매일 누리라는 겁니다. Et donc il faut se réjouir de cette puissance matin et soir tous les jours. 할렐루야. 여러분들 꼭 이 믿음에 도전하시길 바랍니다. Je vous bénis de lancer le défi pour cette foi. 이건 하나님의 약속이에요. Et ça, c'est la promesse de Dieu. 하나님이 그렇게 응답 주시겠다는 약속이에요. C'est la promesse de Dieu qui nous dit qu'il va répondre de cette manière. 그렇게 번제를 드린다는 말은 믿음인 거죠. Donc donner un holocauste, ça veut dire que c'est finalement une manière de manifester sa foi. 그 정도가 아니죠. Non seulement ça, 참된 해방의 능력을 날마다 누리라는 거예요. il faut se réjouir maintenant du vrai pouvoir de libération. 그런 번제를 드리라는 Il 얘기거든요. faut donner ce genre de holocauste qui restaure notre connaissance. 이스라엘 민족은요 노예로 가기 전에 영적 상태가 사단의 노예였어요. Le peuple Israël était déjà en quelque sorte un esclave spirituel de Satan avant même d'être esclave d'Égypte. 애굽의 노예가 되는 게 문제가 아니에요. Le problème, ce n'était pas qu'ils étaient esclaves de l'Égypte, 사탄의 노예인 거예요. mais ils étaient d'abord esclaves de Satan. 출애굽하고 난 다음에도 거기서 못 빠져나온 거예요. Même après la sortie de l'Égypte, ils sont restés dans ce statut-là. 거기에서 완전 빠져나오는 비밀이 그리스도의 능력밖에 없다 이 말이에요. Et donc, le pouvoir qui permet de sortir de ce problème, c'est seulement la puissance du Christ. 여러분들 스트레스가 많죠. Je sais que vous avez beaucoup de stress. 여러분들 여러 가지 문제가 많죠. Je sais que vous avez des problèmes qui 프랑스에 arrivent tous les 사는 것 jours. 자체가 힘들죠. La vie en France peut sembler être difficile. 그러니까 하나님의 능력이 진짜 필요한 거예요. C'est pour ça que nous avons vraiment besoin de la puissance de Dieu. 그것도 한 번 은혜 받아갖고 되는 게 아니에요. Et puis ce n'est pas parce que vous avez reçu une fois la grâce que ça va marcher. 매일 이 축복을 누리라는 거예요. Mais il faut se réjouir maintenant de cette bénédiction tous les jours. 그것도 매일 아니에요. Et non seulement tous les jours, 아침 저녁으로 누리라는 거예요. il demande de faire 2 fois par jour. 할렐루야. 하나님이 아침 저녁으로 이 축복을 주시겠다는 약속입니다. C'est la promesse de Dieu qui nous dit qu'il nous donnera cette bénédiction matin et soir. 아브라함이 여기 결론 내버렸어요. Abraham était arrivé à cette solution. 이게 깨달아진 거예요. Il a eu la compréhension de cela. 아, 내가 먹는 게 중요한 게 아니구나. Il se dit que finalement, les choses importantes, ce n'est pas ce qu'il mange. 아, 이게 지금 롯과 12 문제가 생겼는데 재산 문제가 이게 중요한 게 아니구나. Il y avait ce conflit avec son neveu Lot et il s'est dit, ce n'est pas ça le problème. 그래 아브라함이 완전 결단했다니까. C'est pour ça qu'Abraham, à ce moment-là, il a saisi, il a pris la résolution. 그때부터 단을 쌓기 시작한 거예요. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à monter l'autel. 여러분들 단을 한번 쌓아 보시기 바랍니다. Essayez de monter votre propre autel. 진짜 여러분들 개인적으로 단을 쌓던 우리 막 새벽기도 집중기도 결단하고 좀 나와서 단을 쌓던 여러분들 개인적으로 진짜 한번 단을 쌓아 보시기. Prenez cette résolution de monter l'autel, que ça soit chez vous, que ça soit à l'église pendant la prière du matin. Essayez de le faire. 실제로요 아브라함한테는 언제 응답이 시작됐냐? Parce que réellement, quand est-ce que Abraham a commencé à recevoir des réponses? 단을 쌓기 시작할 때부터요. C'est à partir du moment où il a commencé à monter l'autel. 나중에 318명의 가병의 응답은 나중에 온 거예요. Et c'est seulement plus tard qu'il va recevoir les réponses des 318 soldats de la maison. 그래서 아브라함은요 신앙생활의 중심이요 그 마물의 상수리 숲풀의 단 쌓는 거 그거 중심으로 완전히 바뀌어 버렸어요. Et finalement, la vie chrétienne d'Abraham a rencontré son point tournant lorsque il a construit l'autel devant cet arbre de Mamré. 사무엘이요 미스바 운동의 응답을 받았잖아요. Samuel a reçu la réponse du mouvement de Mitzpah. 거기에 보면 핵심이 딱 나와요. Et là-dedans, dans les versets, on voit un verset très important. 하나님 앞에 온전한 번제를 드렸더라. On dit qu'il a fait un holocauste entier devant Dieu. 할렐루야. 이스라엘 백성들이 실제로 번제 드리고 제사 지내면서도 의미를 다 놓쳐버린 거예요. Parce que même les peuples israéliens, ils étaient en train de faire les holocaustes, mais ils avaient perdu la signification de cela. 우리가 예배 드리면서 예배의 의미를 다 놓쳐버리는 거예요. Alors que nous faisons le culte chaque dimanche, mais nous pouvons très bien perdre la signification de ces cultes. 그게 사무엘 시대에 그게 회복된 거예요. Mais à l'époque de Samuel, ce mystère de culte a été restauré. 그래갖고 어린 양을 잡아서 온전한 번제를 드린 거예요. Et donc il a tué
un agneau pour donner un holocauste en entier. 이방신, 아스타롯신, 바알신을 섬기는 우상을 다 제하고 이스라엘 백성들이 전체가 모여갖고 온전한 번제를 드리고 Il a demandé à tout le peuple Israël de détruire les idoles de Baal, les idoles d'Astarté, mais faire un holocauste devant Dieu en entier. 아무것도 한 게 없다니까요. Il n'a rien fait d'autre chose. 군대를 키운 게 아니에요. Il n'a pas élevé, il n'a pas levé une armée. 나가서 싸운 게 아니에요. Il ne s'est pas battu contre les ennemis. 온전한 번제를 드리면서 기도만 했는데 하나님께서 블레셋의 흑암을 완전히 무너뜨려. Mais il n'a fait que faire, il n'a fait que qu'un holocauste entier. Il a prié devant Dieu et les ténèbres ont été chassées. 이 능력을 체험하라는 거예요. 매일 저녁, 아침 저녁으로. Et Dieu demande d'expérimenter cette puissance matin et soir. 할렐루야. 여러분들 이번에 또 그런 시작이 되기를 주의 이름으로 Et je vous bénis 축복합니다. encore une fois d'avoir ce début de votre vie chrétienne. 결론입니다. Conclusion. 매일 보좌의 축복을 누리면 어떻게 되는 줄 아세요? Qu'est-ce qui se passe si nous nous réjouissons de la bénédiction du trône tous les jours? 이 응답이 와요. C'est cette réponse-là qui va arriver. 하나님은 항상 우리와 함께 계시는데 Alors que Dieu est bien sûr toujours avec nous. 문제는 이 만나는 진짜 축복이거든요. Mais le problème, c'est quand est-ce que nous allons le rencontrer? 그래서 42절에 이렇게 약속하는 C'est 겁니다. pour ça que dans verset 42, il nous dit ceci. 내가 거기서 너희와 만나고. Dans verset 43, je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël. 할렐루야. 내가 하나님 앞에 결단하고 그리스도 피언약 붙잡고 예배를 회복하는데 거기서 너희와 만나고. Dans 42, pardon, c'est là que je me rencontrerai avec vous au moment où vous allez restaurer l'alliance. 그러니까 있잖아요. 내가 있는 현장에 하나님 나라가 임하는 거예요. C'est pour ça que le terrain où je vais aller, en fait, il y aura le royaume de Dieu. 할렐루야. 하나님이 함께 하면은 끝나는 거 아닙니까? Parce que tout est fini si Dieu est avec nous. 두 번째입니다. Deuxièmement, 그러면서 42절 끝에 내게 말하리라. et à la fin du verset 42, on dit « Et que je te parlerai ». 여러분들요, 문제에 하나님의 음성만 들으면 끝나는 거거든요. Et donc, il suffit d'écouter finalement la voix de Dieu lorsqu'un problème arrive. 하나님의 계획만 찾게 되면 여러분들 승리하게 되거든요. Il suffit de trouver le projet de Dieu lorsqu'un problème arrive. 여러분들 이게 하나님의 계획인가 아닌가 이렇게 긴가민가하고 확신이 안 되니까 여러분들 헷갈리는 거 아닙니까? C'est parce que nous avons souvent la confusion parce que nous n'avons pas la conviction sur le projet de Dieu. Nous ne sommes pas sûrs de ce que ça soit l'alliance de Dieu. 아, 이렇게 결단하고 예배만 회복했는데 기도만 회복했는데 하나님께서요 하나님의 음성이 딱 내 가슴에 떡 들려지는 거예요. Alors que si nous restaurons ce moment de culte, ce moment de la prière, finalement je commence à entendre la voix de Dieu dans mon cœur. 아, 그래서 이 문제를 하나님이 Et je 주셨구나. comprends la raison pour laquelle Dieu a permis ce problème. 하나님이 큰 계획을 가지고 계시는구나. Et que Dieu porte un grand projet derrière ce problème. 하나님의 절대 계획 속에 나를 인도하고 계시는구나. Et que Dieu est en train de me conduire dans ce projet absolu. 이게 바로 하나님의 계획이구나. Et que c'est ça finalement le projet de Dieu. 여러분들 그러면요 그 말씀 그 언약만 딱 붙잡았는데 하나님이 내 약속 붙잡은 그 믿음을 통해서 하나님이 하나님의 계획을 성취시켜 나가는 거예요. Et alors que je n'ai fait que saisir cette alliance, Dieu va utiliser la foi qui est en moi, qui m'a fait saisir cette alliance pour accomplir son projet. 그게 신앙생활입니다. Et c'est ça la vie chrétienne. 할렐루야. 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de saisir l'alliance de Dieu. 그렇게 되니까요 하나님이 44절에서 46절에 계속 얘기합니다. 내가 이스라엘 자손 중에 거하며 그들을 거룩하게 할 것이다. Et dans verset 44 jusqu'au verset 46, il dit que je vais sanctifier et j'habiterai au milieu des enfants d'Israël. 보좌의 축복이 임한다 이 말이에요. Autrement dit, la bénédiction du trône arrive. 그렇게 거룩하게 한다는 말은 구별된다는 얘기거든요. S'il sanctifie le peuple, ça veut dire que c'est un peuple mis à part. 그 바로 왕이 요셉 보고 그 고백했잖아요. Et Pharaon l'a dit devant Joseph. 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어떻게 만날 수 있겠느냐? Comment pouvons-nous rencontrer une personne aussi inspirée par l'Esprit de Dieu? 하나님이 구별시키는 거예요. C'est Dieu qui le met à part, qui le rend spécial. 하나님의 영광이 임하는 겁니다. La gloire de Dieu va être toujours avec lui. 보좌의 축복이 임하는 거예요. La bénédiction du trône accompagne cette personne. 할렐루야.
우리에게 그 축복이 우리 현장에, 우리 가정에, 우리 개인에게 하나님이 막 주기를 원하시는 거예요. Et Dieu souhaite nous accorder la même bénédiction dans notre vie de tous les jours et sur nos terrains. 오늘 제목을 잘 묵상해 보시기 바랍니다. Méditez profondément le titre du message. 매일 누릴 보좌의 축복입니다. Se réjouir de la bénédiction du trône tous les jours. 여러분 이번 한 주간에 여기에 도전하시기 바랍니다. Je vous bénis de lancer le défi sur la semaine qui va arriver. 사람 말보다는 하나님의 말씀을 더 진짜 붙잡고 실험하시기 바랍니다. Essayez de saisir la parole de Dieu plutôt qu'à la parole des humains. 이런 축복이 시작되는 한 주간 되기를 주의 이름으로 Je vous 축복합니다. bénis d'avoir cette bénédiction dans votre vie. Nous 기도하겠습니다. allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 예배할 수 있는 은혜 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné cette grâce de faire le culte. 많은 곳에서 예배하고 있지만은 하나님이 받을 수 없는 예배를 드리고 있습니다. Beaucoup de gens sont en train de faire le culte, mais c'est un culte que tu ne peux pas recevoir. 피 없는 예배를 드리고 오직 예수 그리스도 이 복음 빠진 예배를 드리고 있습니다. Ils sont en train de faire le culte sans l'alliance du sang, sans le Christ que tu nous as envoyé. 하나님 어린 양의 피복음 이 언약 붙잡고 예배할 수 있게 하시니 감사합니다. Et nous te remercions de nous avoir permis de saisir ton alliance pour faire le culte. 이 축복이 이제 나의 현장에서 매일 보좌의 축복으로 이어지도록 역사하여 Nous 주시옵소서. voulons que cette bénédiction que tu nous accordes soit de manière continue et que tous les jours nous puissions recevoir la bénédiction du trône. 우리 집회를 앞두고 캠프에 인도받으면서 매일 보좌의 축복이 내 있는 현장에 임하도록 역사하여 주시옵소서. Et que la bénédiction du trône soit tous les jours accordée sur le terrain où nous sommes. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. 우리 찬송가 435장을 찬양하면서 예물 드립니다. Nous allons faire le chant numéro 435 et apporter l'offrande que nous avons préparée.